اللہ نے مجھے حق دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ میرا نام ہے محمد اسرائیل، میں رہنے والا ضلع سیتاپور کا ہوں، اور میں اللہ کا بندہ اور آخری نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے حق دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت بندگی کے لائق نہیں ہے۔ نہیں، کلمہ ہے مسلمانوں کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اللہ کے بندے ہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے، آپ کی کیا سچ ہے؟ جو میں نے کہہ دیا آپ کو۔ نہیں، ہم مسلمان اللہ کے نبی کی امت میں ہے نا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہی حق ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ میں حق کہہ رہا ہوں، میں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس شخص کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس کا نام محمد اسرائیل ہے اور اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا دیا جائے کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے جس نے قرآن کو انکار کیا ہے۔ حالانکہ اس کا دعویٰ تو یہ کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، خود کو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کہتا ہے کہ اے نبی، یعنی ہم نے آپ کو آخر رسول بنا کے بھیجا ہے۔ محمد رسول اللہ کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وخاتم النبیین، آخری رسول ہے۔ اور جو آخری رسول ہونے کا انکار کرے، جو ناموس سے رسول کا انکار کرے، جو ختم نبوت کا انکار کرے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ امت محمدیہ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا تو کہنا یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، جو مجھ کو مانے گا، جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا اور مجھ پر ایمان لائے گا، وہی مسلمان ہے، اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہے۔ سوچئے کتنا بڑا گمراہ انسان ہے کہ نبی کی لائی ہوئی شریعت میں ایک اضافہ کر رہا ہے۔ حالانکہ قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم انسان کون ہو سکتا ہے؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور مردود انسان کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولے، جو اللہ کی بات کو غلط ٹھہرائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ آخری رسول ہے، اور کوئی آج کے نیا آنے والے انسان، کوئی آج کے پہلے انسان یہ کہے کہ میں نبی ہوں، سوچیے اللہ کی بات کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ ومن اظلم ممن افترا، اس شخص سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولے اور یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، حالانکہ ولم یوحی الی، اس پر کوئی بھی چیز نازل نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی چیز اس پر نہیں اترتی ہے۔ سوچیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ محمد رسول اللہ پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم، میں نے آج تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب کسی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو ذرا بتائیے اگر کوئی اور آ کر یہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں تو کیا آپ مان لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر رسول تھے، ہیں اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ لہذا یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ایک مسلمان، ایک مومن کی عقیدہ ہونا چاہیے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کچھ کم ظرف اور کم عقل انسان، ایمان سے عاری انسان اس بات کو بھی مان لیتے ہیں، تصور کر لیتے ہیں کوئی اور نبی آ سکتا ہے، کوئی اور امام مہدی بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو بہنوں ذرا تصور کیجئے کہ آج کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، ابھی کچھ سال پہلے اگر ہم جا کے دیکھیں تو کسی نے امام مہدی کا دعویٰ کیا تھا، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اپنا نام بتایا تھا شکیل بن حنیف۔ ذرا تصور کیجئے تقریباً 10,000 سے زائد لوگ اس بات کو مان چکے ہیں کہ ہاں یہ امام مہدی ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس نے دو دعوے کیے تھے، ایک میں یہ کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، دوسرا یہ کہ میں امام مہدی ہوں۔ حالانکہ دونوں دعوے میں جھوٹا ہے، دونوں میں جھوٹ بول رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں امام مہدی ہوں، اور قیامت کی تمام نشانیں ظاہر ہو چکی ہے، دجال آ چکا ہے۔ سوچئے کتنا بڑا جھوٹ ہے، اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو یہ کہے کہ میں نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں، اور اس کے ماننے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ امریکہ اور فرانس کو کہتے ہیں کہ یہی دجال ہے۔ امریکہ اور فرانس کو ملا کے جب دیکھیں گے تو امریکہ کا کاف الف اور فرانس کا فارا ملا کہتے ہیں یہ کافر ہے، جس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اس کے ماتھے پر، دجال کے ماتھے پر لکھا ہوا کافر، تو اسی سے وہ تعبیر کرتا ہے کہ یہی دجال ہے۔
تو سوچئے آج کے مسلمان جو اپنے کم علمی کی وجہ سے لوگوں کے شکار ہو جا رہے ہیں، لوگوں پر ایمان لے آ رہے ہیں، سوچئے کتنا بڑا ظلم ہے محمد مصطفیٰ کے شریعت کے ساتھ۔ لہٰذا ہم ایسا نہ کریں، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، کم علمی کو ختم کریں، اپنے اندر سے جو ہم جہالت پال رہے ہیں، جو ہم کم علمی لے کے ڈھو رہے ہیں، اس کو ختم کریں، محمد مصطفیٰ کی سیرت پڑھے، قرآن و حدیث کو پڑھے، تب جا کے ہمیں حقیقی علم ہوگا۔ آج کل جو یہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے انہیں شہرت چاہیے، انہیں ایک نام چاہیے، اپنا ایک برانڈ چاہیے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ چلو ہم اس طریقے سے دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے فالوورز ہو جائیں گے، ہمارے ماننے والے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ صرف اور صرف دنیا کو دکھا رہے ہیں اور اپنا ایک نام بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان کا رد کرنا ہے، ہمیں ان کے خلاف کرنا ہے، تاکہ جو ہمارے دوسرے مسلمان بھائی کم علمی کی وجہ سے اس بات کو مان لیتے ہیں، وہ انہیں نہ مانے۔ اور ہم سب اگر واقعی ہم ایمان رکھنے والے ہیں تو ہم قرآن و حدیث کا اچھے طریقے سے مطالعہ کریں، کیونکہ جو بھی قرآن و حدیث پڑھے گا وہ ضرور اس آیت کریمہ تک پہنچ جائے گا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد مصطفیٰ آخری رسول ہے اور اس کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ اس بات کی تاکید اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان کر دی ہے کہ میرے بعد یعنی اس امت میں تقریباً 30 دجال، 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، یعنی دجال اور جھوٹے کذاب قسم کے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ اپنے آپ کو نبی کہیں گے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول آپ کے سامنے بیٹھا، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہی حق ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ میں حق کہہ رہا ہوں، میں تو سامنے کتنی بار گئے تھے، وہاں لوگ سمجھ ہی نہیں رہے۔ مسلمان نہیں ہیں آپ؟ ہوں، محمد اسرائیل نام ہے، مسلمان ہوں۔ کس کی امت میں ہیں آپ؟ اس ٹائم تو سب میری امت میں کیا کتاب ہے کہ نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے اللہ کی کتاب؟ کیا قرآن شریف میں یہ بتایا گیا کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے؟ یہ آپ نے سنا، پڑھا، جانا کہیں پہ؟ دیکھو میرے پاس وہی آتی ہے، مجھے تو اس کا جواب دیجئے۔ میرے پاس تو یہی وہی آتی ہے کہ میں یہ آخری میری والی بات ہم نے آپ کی سن لی ہے، ہاں میری بات کا ذرا جواب دیجئے۔ بتاؤ بتاؤ۔ قرآن پاک پر آپ کا یقین ہے؟ قرآن حق ہے اور سچ ہے، اور قرآن کہتی ہے، حدیث کہتی ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو آپ یہ فتنہ کیوں پھیلا رہے ہیں؟ میں فتنہ نہیں ہوں، میں حقیقت میں ہوں۔ جواب دینے سے کیوں بچ رہے ہیں آپ؟ کیوں بتاؤ؟ میں آپ نے جو آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ ہاں قرآن حق ہے، سچ ہے، اللہ جو کی لکھا کتاب اس میں سچ ہے ہاں سچ ہے، یا کچھ جھوٹ بھی ہے؟ نہیں تو قرآن سب قرآن پاک پوری سچ ہے نا؟ ہاں قرآن سچ ہے، تو قرآن شریف میں لکھا ہے کہ کوئی نبی آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لیکن اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تو میں ہوں نبی۔ دو باتیں ہر ایک نہیں، دو تمہاری باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یا تو آپ قرآن کو جھٹلائیے، تو میں یہ کہہ تو رہا ہوں، میرے پاس نعوذ باللہ کوئی قرآن کو جھٹلا نہیں سکتا مسلمان۔ آپ میری بات سنو، میرے پاس آگے وہی آ جائے گی، تمہارا ہر ایک جواب مل جائے گا۔ میں اللہ کا نبی ہوں، آگے کی بات میں آگے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ بار بار یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ نہیں میں ہوں، میں سچ میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں مان لوں گا، آپ میری باتوں کا جواب دے دیجیے گا۔ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، میرے لیے بہت اسپیشل ہے۔ نہیں پلیز بار بار یہ بات مت دہرائیے۔ ہاں آپ جانتے ہیں کتنا بڑا آپ کو یہ اسلام آپ کے ورودھ کتنا جا رہے ہیں، بڑا- آپ نبوت کا انکار کر میں رہے ہیں، سچ نعوذ کہہ رہا باللہ۔ میں سچ کہہ رہا، آپ مجھ سے بار بار پوری زندگی بولتے رہو، میں سچ کہہ رہا، آپ کو اس کا ثبوت بھی ملے گا آگے۔ ایک انگلی یہ ہے، ایک انگلی یہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت بالکل اس طریقے سے بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں، تو جس طریقے سے ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں کوئی اور انگلی نہیں ہے، کوئی دوسری انگلی نہیں ہے، کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، اسی طریقے سے نبی کے آنے کے بعد میں سیدھے قیامت آئے گی، ان دونوں کے بیچ میں اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، نبی کے بعد میں سیدھے قیامت آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا ہے جیسے یہ دو انگلیاں، تو جیسے ان دو انگلیوں کے بیچ میں کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، اسی طریقے سے نبی کے بعد میں کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس ٹائم تو میں سچ بتا رہا، آخری نبی میں ہوں اور میں ساری ارے مخلوق آپ کا سے نبی ہوں۔ جب آپ اپنے آپ کو نبی نہیں بولتے تھے، اس سے پہلے آپ محمد کو نبی مانتے تھے کہ نہیں مانتے میں تھے؟ کیا کہہ رہا ہوں سنو، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کا نبی بنا کر بھیجا ہے، ساری پوری جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، جیسے کہ جتنی بھی جانور، انسان،
पूरी दुनिया के अंदर जितनी मखलूक है अल्लाह ने सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है और आखिरी नबी हूँ मैं अल्लाह आपके का। परिवार वाले इस बात को मानते हैं कि नहीं? कोई माने या नहीं, नहीं, अभी तक मानते हैं कि नहीं? आपके वालिद, आपकी वालिदा, आपका वही तो भाई, मैं कह- आपके बहन, आपको लोग मानते यही हैं? लोग यही अब बाहर की तो छोड़ दीजिए, आपको घर में भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है कि किया जा रहा है? लोग तो यही कह रहे हैं कि कुछ दिखाओ। आपके आपके परिवार वाले क्या कह रहे हैं? फिलहाल तो अभी कोई मुझे मानने को तैयार नहीं, भाई भी आपका? कोई नहीं मानेगा। वो सब चाहते हैं कि कोई कुछ दिखाओ। तो आप समझ सकते हैं जब आपके घर वाले भी आपको नहीं मान रहे हैं तो खुदारा इस बात को छोड़ दीजिएगा। मैं बिल्कुल, ऐसा मैं नहीं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपकी बात माने या- चलने वाली नहीं है। कोई माने या ना माने ऐसा नहीं होगा। मैं तो करता रहूंगा जो अल्लाह का हुक्म होगा वो मेरा काम है दावत देना, तबलीग का काम है और इबादत। मुझे अल्लाह ने दो काम दिए, एक तो इबादत अपनी जात से करना और लोगों को दावत देना। तबलीग जमात वाले क्या करते हैं? मेरा काम है। नहीं नहीं, तबलीग की जमात वाले दावत देते हैं कि नहीं? देते हैं, अल्लाह को मानते हैं? लेकिन मेरा काम थोड़ा मैं देखो तो जब एक मिनट, जब आप जमात में थे तब तक आप वही नहीं आई थी क्या, या तभी आ गई थी? जब आप जमात में गए थे वो भी अल्लाह का हुक्म था कि नहीं, आप उस निकलो। वक्त आपके पास वही नहीं आई थी? क्यों? अल्लाह का हुक्म वही आए कि आप तो जमात जमात के दौरान जब आप 4 महीने की जमात में थे? पहले 3 दिन की गया था, नहीं, फिर 4 महीने आपने लगाए? वहीं से चला गया था 4 महीने। ठीक है, अब जब 4 महीने में आप जमात में थे 4 महीने की, तब आप अल्लाह के नबी को नबी मानते थे? उस समय, अब की छोड़ दीजिए, उस समय मानते थे? मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो सुनो। आप सातिर लग रहे हो मुझे, क्या सातिर लग रहे हैं आप। तुम नहीं, बता, वास्तव में आप सातिर हैं। मैं तुम्हें जो मुझे बता नहीं, तुम्हारी- सच्ची नहीं, मुझे पूरा यकीन है आप तुम्हारी सबकी कहीं कामयाबी मेरी इताअत में है। नाउजुबिल्लाह। नाउज़ बिल्लाह क्या, मैं जो कह रहा हूँ मैं सही कह तो, रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मैं तो अल्लाह जो अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा तो इस पर मेरा नाम- आपका कलमा क्या है? मेरा नाम अल्लाह से जुड़ा है, नहीं, कलमा क्या है आपका? मैं आखिरी नबी हूँ। तो कलमा सुनाइए, आप कलमा सुनाइए। नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं आखिरी नबी हूँ। आप पता है आपकी मैं सत्ता वही है? कहता हूँ जो अल्लाह की तरफ से हुक्म है। ये मुर्तदी की ये बताएंगे तो बेहतर आलिम, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ये इस्लाम से खारिज की बात मुझे है। अल्लाह ने सबका हर सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है और मैं किसी की मैं वही काम करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म है और इंशाअल्लाह मौत तलक मैं करता रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी। मेरा काम है लोगों को अल्लाह के बारे में बताना कि सब कुछ बनाने वाला अल्लाह है। जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सब इंसानों को, जिन्नातों को, जानवरों को अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया। अरे भाई अल्लाह तो सबको पता है, आप कौन सी अलग बता रहे हैं? अरे अल्लाह चाहते हैं दुनिया के सारे इंसान अल्लाह की इबादत करें। हजरत मूसा पे कौन सी किताब नाजिल हुई थी? फिर आप मैंने आपको क्या कहा था? कितनी किताबें अभी तक, मेरी बात सुनो, कितनी किताबें नाजिल हुई अब तक? फिर मैंने आपसे क्या कहा कि मेरे क्या पास आपके पास कोई किताब आई है? वही आती है मेरे पास। तो लिख रहे आप उनको? क्या लिख रहे आप किताब की शकल में उनको, वही को जो वो बोलते हैं आपको? नहीं, जो मेरे पास वही आती है मैं वो लोग कुछ लिखा हुआ रखा आपके पास? लिखा हुआ लिखता तो मैं कुछ नहीं, और जो वही आती है मैं लोग उसको बताता हूँ। मुझे इस दुनिया के अंदर हर इंसान को बताना है कि तुम्हें अल्लाह ने बनाया। क्यों? अल्लाह चाहता है कि सारे दुनिया के इंसान अल्लाह की इबादत करने वाले बने। सारे जितनी भी कौमें हैं सब अल्लाह की इबादत करने वाले बने और मुझे सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा और मेरा काम है लोगों को दावत देना सबको, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो। क्यों? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ना अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मुझे सबको दावत देनी। आया समझ में? ये दो उंगलियां क्यों दिखाई जा रही है? अब नबी के बाद जितने भी लोग दुनिया के अंदर आए और अपने आप को नबी होने का दावा करें, ये सारे के सारे झूठे हैं, मक्कार हैं, दज्जाल हैं, कज़्ज़ाब हैं। कोई नबी आने वाला नहीं। कोई भी धोखा देने की कोशिश करे क्या रे कि वो जिल्ली है, कि बुरूजी है, कि फलानी है, कि ठिकानी है, कुछ नहीं। नबी ने कहा नहीं आएगा तो नहीं आएगा। दो उंगलियां दिखा दी कि मैं और कयामत, बीच में कोई उंगली नहीं, इसलिए बीच में कोई नबी नहीं। बात समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही कोई?
हाँ, ये जो बड़ी उंगली है ये आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक का ज़माना है, और ये जो छोटी वाली उंगली है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेकर क़यामत तक का ज़माना है। मालूम ये हुआ कि बड़ा वाला ज़माना तो गुजर गया, अब जो छोटा वाला ज़माना था जिसके बाद में क़यामत आना थी ये ज़माना चल रहा है, और इसमें भी 1400 साल का वक्फा गुजर चुका है। अब आप समझे क़यामत कितने करीब है। तीसरी चीज समझे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं और क़यामत ऐसे आए हैं जैसे ये दो उंगलियां। अब इन दोनों उंगलियों को दोबारा से देखो, ये उंगली बड़ी है, ये उंगली छोटी है। ये आदम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह तक का ज़माना है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेके क़यामत तक का ज़माना है। देखने में बड़ी ये लगेगी और ये छोटी लगेगी, तो ये ज़माना बड़ा है, ये ज़माना छोटा है, लेकिन ये बड़ा ज़माना अफजल ज़माना नहीं है, क्योंकि इन दोनों उंगलियों में से अफजल उंगली कौन सी है? आप कहेंगे ये उंगली जिससे नमाज के अंदर हम इशारा करते हैं। तो ज़माना बड़ा ये है, लेकिन ज़माना अफजल ये है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। फरमाया बुइस्तु अना वस्सातु कहतैन, मैं और क़यामत बिल्कुल इस तरीके से आए हैं जैसे ये दो उंगलियां, और बीच में जगह कितनी है? ये बिल्कुल छोटी सी जगह, बस इतने में जी रहे हैं हम लोग, है ना। बस इतनी सी जो देख रहे हैं ना ये जगह, बस इसी में जी रहे हैं, यही है। बस ये खत्म हो जाएगा हिस्सा, उसके बाद फिर क़यामत है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं और क़यामत ऐसे आए। मैंने शुरू में आपको बताया था कि क़यामत की निशानी होना तो कि ये बुरी ही होगी, ऐसा नहीं है। अब देखिए, नबी का आना दुनिया के अंदर रहमत है, कायनात के ऊपर रहमत है नबी का आना, लेकिन नबी उसको क़यामत की निशानी से जोड़ के बता रहे। तो क़यामत की हर निशानी बुरी नहीं होती। तो बुइस्तु अना वस्साअतु कहतैन, जिसने कलमा पढ़ रखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने उसी की तारीफ फरमाई। अब कलमे को पूरा करिए, ला इलाहा, जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप ऐसे क्यों बोलूं मैं? ला इलाहा बोलिए तो आप, ला इलाहा तो यही इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मैं बोलिएगा। अल्लाह के सिवा माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कलमा पढ़ो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, गलत हैं आप। और कयामत तक यही कलमा चलेगा। मेरा नाम अल्लाह के नाम से जुड़ा है। कयामत तक ये कलमा चलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देखो मैं तो और वही, यही चलता रहेगा। आप मेरी मानो ना मानो, आप किसी तंजीम के किसी से जुड़े हुए हैं शायद, नहीं ऐसा जुड़ा। लगता है, मैं सच कह रहा हूँ। और बेहतर जानते हैं, देखो, अल्लाह बेहतर जाने, आप चाहे और जब आप बेहतर जाने आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, मैं आपका कहीं- मकसद क्या है। मेरा मकसद वही है जो अल्लाह लेकिन का हुक्म है। आपकी वीडियो जो वायरल थी उसमें ये लग रहा था कि शायद ये मेंटल है या इनकी जो है दिमाग की हालत ठीक नहीं है, इस तरह की लोग बातें मुझे झूठा कुछ लोगों ने बदनाम बताया, कुछ लोगों ने बताया कि आप नशा करते हैं, कुछ नहीं करता मैं। लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये मुझे लग रहा है क्लियर कि नहीं तो आप दिमागी हालत से बेकार हैं, यानी कि नहीं तो आपका दिमाग चला हुआ है, आप मेंटल नहीं है, और नहीं शायद आप नशा भी नहीं करते हैं कुछ या नहीं, सूखा नशा करते कुछ हैं। भी नहीं करता। उसके बाद भी समझ में नहीं आ रही है कि आप इस तरह की बातें क्यों बोल रहे हैं देखो जो अल्लाह का, आप। और एक तो बात है कि आप झूठ भी बोलते हैं, ये तो मैं कह सकता हूँ। क्यों? आप झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि आप कुछ बातों को नजरअंदाज करें। उनके मेरे सवाल का किसी का भी आपने जवाब नहीं दिया। आप कहते हैं कि मैं कुरान को मानता हूँ, ये आपने कहा, अब भी बोलेंगे आप मानते हैं। कुरान हक है, सच है। ये कुरान और हदीस को भी मानते हैं। देखो कुरान हक है और मैं भी सच हूँ। हाँ, ये कुरान को मानते हैं, लेकिन कुरान के विपरीत खुद वनाउजुबिल्लाह नबूवत का दावा भी कर रहे हैं। तो अपने आप में ये एक झूठ क्लियर है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने एक बात को ये मान भी रहे हैं और फिर उसका विरोध भी कर रहे हैं। कुछ और ऐसा ही हुआ ना, यानी कुरान को अल्लाह की किताब मानने के लिए तैयार हैं, उसको सच मानते हैं, किताब सच है कुरान, लेकिन फिर वही दावा। लेकिन क्योंकि दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। जब कुरान में लिख दिया, कुरान से साबित हो गया कि आखिरी नबी पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम है, मैं आखिरी नबी हूँ। तो जब आप कुरान को मानते हैं तो फिर इसको मानिएगा और बेहतर होगा आप अपनी देखो- सलाह कर लीजिएगा। किसी के लिए आप
देखो ये काम मत करिएगा। मेरे पास वही आई थी और अल्लाह की तरफ इतनी से भी कि गारंटी है, कोई भी मुसलमान आपकी इन बातों से एग्री नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब ये आपको भी शायद इल्म है, लेकिन ऐसा होगा इस दुनिया में। लेकिन आप किसी के लिए आप खुद को न झोंकी। मैं बिल्कुल। मैं तो अल्लाह की तरफ जो वही आएगी मैं वो करता रहूंगा मौत तक, कोई माने या ना माने। मैं कहीं भी जब मैं ना मुझे किसी का वो है डर क्यों नहीं आप? डर क्यों? अल्लाह का हुक्म, सारी मखलूक अल्लाह ने बनाई, अल्लाह ने सारी मखलूक का मुझे नबी बनाकर भेजा और कहा जाओ लोगों बताओ सबको। अब बस मेरा काम है लोगों को दावत देना, ये करने वाली जात अल्लाह की है। और कामयाबी ईमान वाला बनना पड़ेगा। अगर कामयाब होना है तो ईमान वाला, ईमान का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ेगा तो कामयाब होगा। आप अधूरा कलमा ना पढ़े। तो मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, वही बात है। अगर मैं कलमा पढ़ दूंगा तो आप कहोगे आपने भी कलमा पढ़ा है। क्यों? मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और मुसलमान होने के लिए सर हाँ। कलमा पूरा पढ़ा जाए। हाँ तो मैं कलमा पढ़ दूंगा, आप मुझे। जहाँ तक मुझे जानकारी है, हाँ अल्लाह को अल्लाह, उनके सिवा कोई माबूद नहीं इबादत के लिए, ये मानना पड़ेगा। और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, ये मानना पड़ेगा। वही मुसलमान होता है। हाँ तो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुझे रसूल मानेगा तो वो कामयाब है, और आपको रसूल कोई नहीं मानेगा तो कामयाब भी नहीं होगा। आप कामयाब है। क्यों? हाँ मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ पक्का, चाहे आप देख लेना, चाहे कितना ही एक दिन इस दुनिया के अंदर होकर रहेगा। कब तक होगा ये? भाई होगा जब अल्लाह की तरफ से। अभी आज लोगों को समझाया जा रहा, आगे इंशाअल्लाह जो भी वही आएगी लोगों को बताऊंगा। कब तक आएगी वही? कभी भी आ जाती है, कोई टाइम नहीं होता। अच्छा, जब भी आएगी आप बताओ, आपको भी दावत देंगे इंशाअल्लाह। तो उन वहीयों से ये पूछ लेना कि झूठ बोलना ठीक है, मैं झूठ मक्कारी करना झूठ है, या फितना फैलाना अच्छी बात है या नहीं। इन बातों पर आप गौर मैं कीजिएगा। झूठ खैर, बोलते- आप दिमाग से ठीक लग रहे हैं मुझे। हो सकता है आपके कुछ साथ कुछ हो, आपका दिमाग ठीक ना हो, या कुछ आप जहनी तौर से आप किसी चीज का शिकार हो। नहीं तो मैं किसी का भी शिकार नहीं। आप मुझसे क्या पूछ, मैं जो आपको बता रहा कि मैं उतना ही कर रहा हूँ जितना अल्लाह की तरफ से हुक्म आ रहा, वही आएगी। ठीक है, फिर भी मैं तो लास्ट में यही कहूंगा आपसे हाँ, कि आपका ये दावा झूठा है, सच्चा है मेरा दावा। और आप इन सब से रुकिए, क्योंकि लोगों में गलत फहमियां मैं फैल रही रुकूंगा है। नहीं जब तक। और गलत फहमियां तो नहीं है, लेकिन ये थी गलत फहमी कि भाई ये दिमाग से ठीक नहीं है, मेंटल है और या नशा करता है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बावजूद उसके फिर भी आपसे सलाह है, आप ऐसा मत कीजिए, और आपकी बात को कोई मानेगा भी नहीं। ऐसा होगा नहीं। नमाज पढ़ते हैं आप, हाँ तो कोई सूरत सुना सकते हैं? जो नमाज में पढ़ा जाता है उसको सुना सकते हैं आप? अत्तहियात सुना दीजिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो आगे पूरा करो इसे कंप्लीट। अस्सलामु अलैना अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। आगे 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 अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, यही सुनना चाह रहा था। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु। और आगे नमाज में पढ़ता हूँ मैं। हाँ हाँ, क्या पढ़ते हैं? जो सब पढ़ते हाँ हैं पढ़िए पढ़िए, दोबारा पढ़िए। अशहदु अल्ला इलाहा पढ़िए, इसको पूरा कंप्लीट करिए। आप क्या जो मैंने नहीं 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 नहीं, मैं अल्लाह का नबी हूँ। मैं वो नहीं पूछ रहा भैया आपसे। मैं असदुल्ला, आपने ये अतहियात पढ़ के सुनाई है ना अभी, एक बार दोबारा फिर पढ़ दीजिएगा। अब नहीं पढ़ूंगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु। बस जो पढ़ दिया वो बस। हाँ, मैं समझ रहा था। समझ रहे थे ना आप? देखिए भैया, इसे ये ठीक है, आप समझने वाले समझ जाएंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नमाज में तो मैं वो तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये गवाही आपने दी। अगर आप समझते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, दुनिया में नबी मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद ये भी आप गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो आखिरी ये आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए ये ड्रामा छोड़ दीजिएगा।
اس لیے آپ چترائی مت کریے گا بھیا. मत मानो मैं نہیں میں مان گیا. میں آپ کی چترائی کو میں نے یہ اسی لیے لاسٹ میں ریکارڈ کیا دوبارہ کہ واستو میں آپ بھی نماز میں یہی پڑھتے ہیں ہاں، پڑھتا کہ میں ہوں. گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کا مطلب یہ ہے, آپ کو شاید نہیں پتا اس کا. मैं पढ़ता हूँ इसमें اس لیے سستی لوکپریتا کے لیے کسی کے چنگل میں مت پھنسیں. मैं तो देखो मैं सबके जंगल में फंसता हूँ.